नमस्कार। मु आरंभरू दुख प्रकाश करुच्ची जे गत काली 10टा बेले श्रमिक मान मातृभाषा ओडिया ये संपर्क रे कहवा पाई मु आपण मानक आगरे आसीबा कथा किंतु दुखर कथा किछि वैषयिक त्रुटि कारणरू मु गत काली आपण मानक सम्मुख रे मोर वक्तव्य बा मोर मत उपस्थापित करि पारली नाही। सेति पई मु दुख प्रकाश करूचे एवं आपण मानक ठारू क्षमा प्रार्थना करूचे। मु श्रीयुक्त सुभाष पट्टनायक महोदय तांकु कृतज्ञता जणाऊँगी जे मते ए संपर्क रे कहवा पाई सुजोग देइछंती एवं केवल मते कहवा पाई सुजोग देई नांती याकू गोटे आंदोलन रे परिणत करछंती। प्रति सोमवार केही ना केही मातृभाषा संपर्क रे मातृभाषा रे रो व्यवहार संपर्क रे वक्तव्य रखुचंती जोटा आमको उत्साहित करुची प्रेरणा दूची आम भाषा पाई लड़िबा पाई संग्राम करिबा पाई माँ पाई माटी पाई संग्राम पाई आमको प्रेरणा दूची नुआ उद्दीपना सृष्टि करुची। मु सेति पाई कृतज्ञता ज्ञापन करुची। मु कहिला बेले अति चुंबक रे कम समय भितर आपन को केतोटी कथा कहवा पाई चाहे। आमे समस्त जानू जे मातृभाषा सबु क्षेत्र रे व्यवहार करिवार जरूरी आवश्यकता रही। साधारण मनीष इंग्राजी हिंदी संस्कृत व अन्य भाषा सहित से भली भाव रे परिचित नुहंती बा निजर मत को प्रकाश करिबारे निजर चिंता को प्रकाश करिबारे समाने सफल होंते ना। मु जेतेबेले श्रमिक मानक संपर्क रे आलोचना करिबा पई जाउछि एवं श्रमिक मानक पई मातृभाषा संपर्क रे कहवा पई चाहूछि मु सेतेबेले आपनकु आगरे श्रमिक मानकर अवस्था संपर्क रे समानकर पृष्ठभूमि संपर्क रे कही रखिबार आवश्यकता रही। श्रमिक माने किए भारत वर्ष रे जेतेबेले श्रमिक श्रेणी नुआ करी सृष्टि हला यूरोप रो शिल्प विप्लव परे बजार दखल करिबा पाई भारत वर्षर भितरे साम्राज्यवादी शक्ति मानकर बा सेते बेलर ब्रिटिश हो फ्रांस हो एवं जेतेबेले उद्यम आरंभ कले पोर्तुगीज माने जेतेबेले भारत को आसीबा आरंभ कले भारत वर्षर बजार को दखल करिबा पाई उद्यम आरंभ हला। समानकर उत्पादित द्रव्य को बिक्री करू करू भारत वर्ष भितरे उत्पादन आरंभ करी सस्तारे भारत वर्षर लोकं को बिक्री करिबा पाई बा भारत वर्षर बजार को दखल करिबा पाई जेतेबेले उद्यम आरंभ हला भारत वर्ष रे कल कारखाना गढ़ी तोड़ला। भारत वर्ष रे नुआ करिक श्रमिक श्रेणी तैयारी हला। मुख्यतः सेतेबेले कोन थिला झोट कल सूता कल रेलवे रो जेतेबेले प्रसारण आरंभ हला रेल लाइन बिछेबा काम सरकार सेतेबेले आरंभ कले ब्रिटिश आरंभ कला सेतेबेले रेलवे रे काम करिबा पाई लोक आरंभ कले। आसाम रो चा बगीचा रे काम करिबा पाई श्रमिक विशेष करिकी पछुआ अंचल श्रमिक आदिवासी अधिष्ठित अंचल श्रमिक दलित पछुआ वर्गर लोक सेमाने जाइकी पहुँचले आसाम चा बागान रे काम करिबा पाई श्रमिक श्रेणी रो उत्पत्ति धीरे धीरे आला। ता पूर्वरु जे श्रमिक भारत वर्ष नथिले से कथा नुह ता पूर्वरु मध्य भारत वर्षर श्रमजीवी मनीष थिले। आमर पारंपरिक जीविका थिला एवं आमर पारंपरिक जीविका को आमे जाति नारे बांटी देइथिलु। पारंपरिक जीविका करी से बंचुतिले किंतु सेमानक पाई कर्म निर्घंट कौन हम सेमानक पाई मजूरी कौन हम सेमानकर सामाजिक निरापत्ता कौन हम से संपर्क कई सचेतन भाव काम कर भारत वर्ष रे 1857 जहाँ आम कहूँ जे भारत वर्षर प्रथम स्वाधीनता संग्राम तार परवर्ती अवस्था रे सचेतन भाव में श्रमिक श्रेणी निजको संगठित करने आरंभ कला।
1920 मसीह भारतवर्षर प्रथम श्रमिक संगठन AITUC तैयारी है। 1920 मसीह AITUC तैयारी है बेले भारतवर्षर श्रमिक श्रेणी पाखरे आईनगत भाव में संगठित होबार अधिकार बा आमे जाको कहूचु जे ट्रेड यूनियन करिवार अधिकार से अधिकार नथिला। एवं 1926 मसीह प्रथमे ब्रिटिश सरकार आमको ट्रेड यूनियन आईन संगठित होबार आईन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करिवार जो अधिकार 1926 मसीह आमको देला। 1926 मसीह आज पर्यंत भारतवर्षर श्रमिक श्रेणी तार त्याग बल आत्म बलिदान बल सी किए कौ पताका धरिकी लड़ी कौ ट्रेड यूनियन बैनर भितर अच्छी मुझे आलोचना करने को चाहूनी किंतु भारतवर्षर श्रमिक श्रेणी तार त्याग तार आत्म बलिदान तार संग्राम फल 44टा श्रम आईन को तैयारी करता। ये श्रमिक किए आपड़ जदि पृष्ठभूमि को जाकि देखिए सेतेबेलर जो श्रमिक श्रेणी थिला से श्रमिक श्रेणी मुख्यतः अशिक्षित थिले अर्धशिक्षित थिले किछि ऑफिस दफ्तर ये काम करुवा कर्मचारी माने शिक्षित थिले जो माने झोट कल काम करुले जो माने सूता कल काम करुले जो माने चा बागान में काम करुले जो माने सड़क परिवहन कर्मचारी भाव में बस चलाउले ट्रक चलाउले अन्य कौन गाड़ी चलाउले सेमानक भितरु अधिकांश अशिक्षित अर्धशिक्षित बा अल्प शिक्षित थे। सेतेबेलर सरकार जो आईन प्रणयन करुला एवं सेतेबेलटू आज पर्यंत जो आईन आमे देखुचु जो 44टा श्रम आईन कथा मुझे कहूली ये कौन सी आईन मातृभाषा रे आम पाई उपलब्ध नहीं। ये आईन सबू भारतवर्ष में जेते आईन अच्छी केवल श्रमिक मान नुह जेते आईन अच्छी ये आईन सबू इंग्राजी रे तैयारी हुए एवं आमे जो माने साधारण मनीष जो माने अर्धशिक्षित अल्प शिक्षित जो माने भल इंग्राजी शिक्षा पाई नाहु जो माने इंग्राजी भाषा रे व्याख्या करने अवस्था रे नाहु आमको शासक श्रेणी जो माने सरकार रे अछंती शासक श्रेणी सेतेबेलर ब्रिटिश हो बा आज नरेंद्र मोदी सरकार हो एमाने विचार करती भावती जे एमानंको उपरे शोषण व्यवस्था को जाहिर करिकी रखा जाई परिबो सहजरे एमानको शोषण करा जाई परिबो जदि एमाने निजर अधिकार संपर्क रे निजर कर्तव्य संपर्क रे सचेतन नहीं पारिबे जानी न पारिबे अज्ञात अवस्था रे रहिबे। जो आईन अच्छी से आईनटा कौन से आईन सेमानको को भली भाव रे सुरक्षित करिकी रखिबा पई तैयारी होईछि। जो पर्यंत मु जानी नाही जे मो पई गोटे आईन अच्छी एवं से आईन मते सुरक्षा देबा पई मोर चारिपटे गोटे सुरक्षार बलय तैयारी करिबा पई मोर सामाजिक निरापत्ता को सुनिश्चित करने तैयारी होईछि से आईन संपर्क में जितेबाला पर्यंत मु निजे सचेतन नुह से पर्यंत मु सोते जे शोषण करुचे मते जे ठकुची मोर श्रमर मूल्य को अति साधा भाषा कहले आमे जो कथा कहूचु जे आमको आम कामर दाम दियो आम कामर दाम आमको न देकी जो माने आम कामर दाम को बा आमे जो उत्पादन करुचु से उत्पादन जो मुनाफा आसुची जो लाभ आसुची ताकू जेतेबेले जो माने लूट करके लेके जाउचंती सेमानक पई एटा सहज हब मु जेतेबेले शिक्षित हेबी मु जेतेबेले जानिबी मु जेतेबेले ताको बुझी पारिबी सेतेबेले एटा सेमानक पई सहज हब नाही। सेठी पई आईन प्रणयन कला बेले कथा को सेमाने जानी शुणिकी करूचंती सेमानकर शोषणर जंत्र को आम उपर थोपा आमे श्रमिक श्रेणी कौन चाहूँ आमे श्रमिक श्रेणी कौटी कहूनु जे आमको घीओ महुरे भसई दियो आमे केतेबेले कहिनु जे मुकेश अंबानी तांको स्त्रीर जन्मदिन रे मुकेश अंबानी स्त्रीर जन्मदिन रे बोइंग विमान उपहार देवा बंद करंतु आमे कहूचु जे आमे जो माने परिश्रम करूचु जो माने सारा पृथ्वी रे जहाँ देखा जाउची जहाँ दृश्यमान
आमर श्रम तैयारी श्रम बिना किछि तैयारी हैनी आमे कहूँ आम श्रमर मूल्य आम कामर दाम आमको दियो कामर दाम जदि पूरा दौन ताहले तमें आमको शोषण करुच आम कामर दाम आमको दियो आमर सामाजिक निरापत्ता को सुनिश्चित कर सामाजिक निरापत्ता कौन आमे कौन मागुच आमे कहून आम आंटाला तैयारी कर दियो 10,500 कोटी रे टंकार बम्बे उपकूल रे आमे कहूनु आम पत्नी पाई ताजमहल तैयारी कर दियो आमे कहूचु आमको 5टा जिनिस जोगे दियो आम पिलांक पाई शिक्षा आमे आज माटी हाणुचु मो पिला भी माटी आनिबो मु छोट दुकान करिछि मो पिला भी छोट दुकान करिवो मु खणीर श्रमिक अच्छी मो पिला भी खणी श्रमिक हम मु कारखाना श्रमिक अच्छी मो पिला भी कारखाना श्रमिक हम एवं भारत वर्षर शासक श्रेणी आमको बुझेबे जे तुम जन्म हला बेले तुम पिला जन्म हला बेले तुम कपाल रे लेखा होता तुम पई उच्च शिक्षा पाइबा मना गरीबर पुओ गरीबर झील गरीब हम रिक्शावालार पिला रिक्शावाला चलेबे मूलियार पिला मूलिया हेबे चाषीर पिला चाषी हेबे ये कथा तुम कपाल रे लेखाई तुम भाग्य रे लेखाई से परिवर्तन हो पारनि ये कथा आमको मंजूर नहीं आमे कहूँ जे आमको आम पिलांक पई शिक्षा दियो आमे रहिबा पई आमको घर कंडे दियो आम पई स्वास्थ्यर व्यवस्था कर स्वास्थ्यर ग्यारंटी कर आमर काम जोटा को कहूँ आम जॉब ग्यारंटी जॉब सिक्योरिटी ताकू सुनिश्चित कर भारत वर्षर सरकार से कथा करूना आईन रही जे कारखाना परिसर रे खणीर परिसर रे आमे जोटी काम करूचु से श्रम आईन को आमे केते मजूरी पाइबू कौन कौन श्रम आईन सेठी लागू हबो आम निरापत्ता संपर्क रे कौन आईन अच्छी निरापत्ता संपर्क रे कौन कौन आमको करने को हम आमर दायित्व कौन मालिक मानकर दायित्व कौन से संपर्क रे लेखा जीवो अधिकांश जगह आम जाइए देखुँ से संपर्क लेखा ना जदि लेखा जाइथिबो इंग्राजी भाषा लेखा होइथिबो हिंदी भाषा लेखा होइथिबो जोटा बुझीबा ये साधारण मनीष पक्षरे संभव होने ताकू मातृभाषा रे बुझेबार आवश्यकता अछि किंतु सरकार एक कथा जानी शुणी कि करूना राष्ट्र एक कथा जानी शुणी कि करूना कहीं राष्ट्र जो श्रेणी को प्रतिनिधित्व करुच्ची बा सरकार जो माने आसीचंती जार मदत रे जार साहाय्य रे जार पृष्ठपोषकतार आसीचंती ये सरकार सेमानकर स्वार्थ रक्षा करिबा पाई काम करुच्ची आ सी होउचंती अंबानी आदानी भली भारत वर्षर जो कॉर्पोरेट मास्टर अच्छा कॉर्पोरेट मालिक माने अच्छा सरकार सेमानकर स्वार्थ रे काम कर तेणु सरकार साधारण श्रमिक पाई जो आईन अच्छी ताकू परिवर्तन करुच्ची 44टा श्रम आईन को बर्तमान 4टा कोड रे परिणत करुच्ची एवं ये श्रमिक मानकर स्वार्थ रोने भारत वर्षर 92% श्रमिक जो माने असंगठित क्षेत्र में काम कर कृषि श्रमिक निर्माण क्षेत्र में काम करुवा श्रमिक घरे आसिक काम करुवा श्रमिक घर भितर रहीकि निज घर भितर जी बीड़ी तैयारी करुच्ची अगरबत्ती तैयारी करुच्ची आचार तैयारी करुच्ची पांपड़ तैयारी करुच्ची झाड़ू तैयारी करुच्ची सेमाने मध्य होउचंदी श्रमिक याकू छाड़देले सरकार गोटे घोषणा कर स्कीम वर्कर जो मानक आम कहूँ अंगनवाड़ी केन्द्र जो मैंने काम कर आशा कर्मी भाव में जो मैंने काम कर पाचिका भाव में जो मैंने स्कूल रे काम कर गणशिक्षक भाव में जो मैंने स्कूल रे काम कर ये समस्त संख्या जब देखिए मैंने 100 होती 92%। ये जो स्कीम वर्कर अच्छा आईएलसी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस निष्पत्ति सत्य जो प्रधानमंत्री निजे प्रतिनिधित्व करते आज पर्यंत
ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀର ବା ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲାନି। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଶ୍ରମ ଆଇନ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଶ୍ରମ ଆଇନ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଏ କୌଣସି କଥା ଲାଗୁ ହେବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର ଏ ଯେଉଁ 92% ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ପରିଧିର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ସେ କଥା ହେଲାନି। ସେ କଥା ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର କ୍ରୋନି, ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କ୍ରୋନି, ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଲାଳନ ପାଳନରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ବୃହତ ପୁଞ୍ଜି ହେଇକି ଉଭା ହେଇଛି, ସେ ଅମ୍ବାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯେ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି। 8 ଘଣ୍ଟା କାମ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି 1920 ମସିହାରେ ITC ତିଆରି ହେବାର କଥା। 19 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। 1931 ମସିହାରୁ 34 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ପିଢ଼ି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟ। ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ପରେ, ଲମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ 9 ଘଣ୍ଟାର କର୍ମନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସଂଗ୍ରାମ ଆହୁରି ଚାଲିଲା। 1946 ମସିହାରେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ 6 ଘଣ୍ଟାର କର୍ମନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି 8 ଘଣ୍ଟା କଲୁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 8 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। 8 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଅର୍ଥ 1/3 ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 3ଟା ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା 2ଟା ସିଫ୍ଟରେ କାମ ହେବ ଏବଂ 1/3 ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାହାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଥିଲା ଯଦି ଛଟେଇ ହେବେ, କେଉଁଠି ତାଲା ବନ୍ଦ ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯଦି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, 100 ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, 100 ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ପରିବେଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସରକାର ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶନ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଲାବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ, ସରକାରଙ୍କରକୁ ନ ଜଣେଇକି ତାଲାବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ, ଛଟେଇ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ କାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ଖଣି ସବୁ ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେହି 300ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ? ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭିତରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଭାବରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ସେ ତାକୁ କାମ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମିଳିବନି, ତା'ର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବୋଲି କିଛି ରହିବନି, ସେ ଶ୍ରମ ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସିବନି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଯୁକ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ସେ ନ ଉପୁଜାନ୍ତି ତାହେଲେ 58 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିବେ। ତା'ର କଥା ଆମ ଆଇନରେ ଥିଲା। ସରକାର ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଛି। ନୂଆ ଆଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ତୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ କି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ କି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକ, ସିଜନାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ, କାମ ସରିଗଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? 5 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ?
ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ରହିବ ନା ନାହିଁ, ପେନ୍ସନ୍ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି ହେଉ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ଠିକାରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛି, ଠିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର। ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ରଟା କ'ଣ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି? ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆଣିକିରି ସେ ଆଣିକି ଥୋପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ବୁଝୁନି, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା, ତାପରେ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ନା ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଅଛୁ। ତାକୁ ତାର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା, ଏଇକୁ ଆଣିବା, ବୁଝେଇବା, ଏ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି। ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ, ଏବେ ତ ସରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3ଟା କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। 3ଟା କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ 1 ଏକର 2 ଏକର 5 ଏକର ଜମି ଥିଲା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ଯଦି ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମି ଛଡ଼େଇକି ନିଅ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତା ଅର୍ଥ ନୂଆ ଜମିଦାର ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। 30 ଦଶକରେ, 40 ଦଶକରେ, 50 ଦଶକରେ, 60 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତି ଜୋରଦାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଯେ ମଠର ଜମିକୁ କୋଠ କର। ମଠ ପାଖରେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କୋଠ କର, କୋଅପରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମାଲିକାନା ରହୁ, ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ତା'ର ମାଲିକାନା ରହୁ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲଙ୍ଗଳ ଯାହାର ଜମି ତା'ର। ଆଜି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅ, ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ଅମ୍ବାନୀକି ଦେଇଦିଅ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଠିକା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କମ୍ପାନୀର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାର୍ମିଂ, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ଏ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଉତ୍ପାଦନର ମାଲିକ ସେମାନେ ହେଇଯିବେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେବନି, ଚାଷୀ ହେବନି। ସେମାନେ ମହଜୁଦ କରିକି ରଖିବେ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ସଙ୍କଟ ତିଆରି କରିବେ, ବଜାରରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛୁ, ଚାଷୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛୁ, ୟାକୁ ଚାଷୀ ବୁଝିବ କେମିତି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂଟା କ'ଣ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାର୍ମିଂ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଚାଷୀ ଅଶିକ୍ଷିତ, ମୁଁ କହୁନି ଚାଷୀ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ। ଆଜି ଚାଷୀ ଯେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୋ ଭାଷାରେ, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ସେ ଭାଷାରେ ମୋତେ କାହିଁକି ବୁଝାଯିବନି? ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିବିନି? କାହାର ଏ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ତା ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତା ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ ମୋ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିବ। ଏ ଭୟ କାହା ଭିତରେ ରହିଛି? କାହିଁକି ଏ ଭୟ ରହିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସାଥୀଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆସୁଛି। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆସୁଛି। ଆମର କିଏ ଅଣ୍ଡା ବିକିବ, କିଏ ପରିବା ବିକିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ବିକ୍ରି କରିବେ। ଆମ ଯୁବକ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି। ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାହେଉଛି।
विभिन्न बाटे भ्रमित कराऊँच आम सचेतन रही ना ना एवं ए कथा जी प्रश्न करुच्ची जी सरकार सहित सब कतार सहमति प्रकाश कर पाने ताकू कहूँ आम देशद्रोही ताकू विरुद्ध कार्यानुष्ठान हो मिथ्या मकदमा रुजु कराऊ ये कथा ग्रहण योग्य नुहे आम ग्रहण करिपारिबु नाही आमर समस्त अधिकार अच्छी कहवाई जे मातृभाषा रे आपण को शिक्षा देवाई पड़ो मातृभाषा रे आईन तैयारी करने पड़ो मु कौथि पाई मोर मालिक को दरखास्त देला बेले मो भाषा रे मो लिपि रे मु चिठीटीए लिखिपारि नाही मु कौथि पाई मोर अन्याय को प्रतिवाद कला बेले मो प्रति होइतिबा अन्याय को प्रतिवाद कला बेले मु जदि अदालतर द्वारस्थ हेबापई जाउछि मु जदि श्रम विभागर द्वारस्थ हेबापई जाउछि मु जदि न्याय भिक्षा करने जाउछि मु मो भाषा रे काहींकि दरखास्तटी दे पारिबि नाही मते समाने जो चिट्ठी देबे उत्तर रे समाने मु पढ़ी पारुथिबा मु बुझी पारुथिबा मो मातृभाषा रे चिट्ठीटीए काहींकि देबे नाही मु जेतेबेले श्रम दफ्तर रे पहुँचीबी मो मालिक पहुँचीबो सेतेबेले सेठी जहाँ आम इंग्राजी कहूँ प्रोसीडिंग्स तैयारी हम जो लिपि आमर वक्तव्यर जो लिपि तैयारी हम से जो रखाजिब सी मो भाषा कहीं हम ना मो साधारण श्रमिकटीए अर्धशिक्षित श्रमिकटीए कि शिक्षित श्रमिकटीए अल्प शिक्षित श्रमिकटीए मु जहाँ भी हुए मु से जो कागजटी को देखला बेले से नोटटी को देखला बेले मु ताकू मो मातृभाषा लेखाई जी सहजरे बुझीपारि अन्य भाषा मु बुझीपारि ना मो भाषा कहीं हम ना ताकू कहीं मो भाषा मुझे पढ़ी पारि ना जदि मु ताठू ऊपर को जाऊँ ऊपर अदालत को जाऊँ ट्रिब्यूनाल को जाऊँ सेठी मध्य अन्य भाषा कहीं प्रयोग हम जड़े आईनजीवी आसिक कौन ओडिया रे तांका वक्तव्य को रखिपारे कौन आईनजीवी इंग्राजी रे वक्तव्य देवाई बाध्य परिवर्तन करा जाई परिबनी सी कौन कहउचंती ताकू बुझीबा सी कौन लेखिकी दरखास्त देले ताकू बुझीबा एटा कौन मोर अधिकार नुह मोर आवश्यकता नुह मु बुझीपारिबिनी कौन पाई हम ना ये समस्त प्रश्न आज मु रखुची आम से लड़ुचु श्रमिक मान पेट पाटना लड़ुचु चाषी मान श्रमिक मान साधारण मनीष उपरे जो आक्रमण होउछि से आक्रमण विरुद्ध लड़ुचु आम निष्पत्ति करुचु आसंता 26 तारिख दिन समस्त केंद्रीय श्रमिक संगठन माने सर्वभारतीय साधारण धर्मघट डाकर दीचु बैंक कर्मचारी इंश्योरेंस कर्मचारी पोस्टल कर्मचारी समस्त आदि जोग दौरान सरकारी राज्य सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकारी कर्मचारी समस्त जोग दौरान सरकार विरुद्ध आमे बारंबार दाबी करुचु जे श्रमिक मानकर शिक्षा श्रमिक मानकर समस्त ये मातृभाषा हेबा उचित एवं एक कथा सेतेबेले संभव हम जेतेबेले राज्य सरकार मातृभाषा रे समस्त काम करिबा बाध्यतामूलक करिबे एवं जी मातृभाषा रे न करिवो ओडिया भाषा रे न करिवो तापाई दृष्टांतमूलक दंडर व्यवस्था हम सेतेबेले एक कथा हो पार जो पर्यंत गली बाट भाव छिद्र रखी आमे समानकु सुरक्षा दौतबु से अमला हुंतु अमलातंत्र हो बा राजनेता हुंतु बा ए राज्यर मुख्यमंत्री हूँ जो पर्यंत से मातृभाषा व्यवहार करें ओडिया व्यवहार करें एवं ओडिया भाषा रे काम नहेले सरकारी कार्य नहेले राजकार्य नहेले कोर्ट कचेरी कार्य नहेले सी दंडित हेबे व्यवस्था जो पर्यंत आमे सुनिश्चित करिपारिबा नाही से पर्यंत ये कथा लागी रही तेणु मु
मोर ए संक्षिप्त वक्तव्य भितर आपण मानक विनम्र निवेदन करने चाहूँगी ये आंदोलन आउरी परिव्याप्त होवार आवश्यकता अच्छे आउरी संगठित भाव ऐक्यबद्ध भाव प्रत्येक ओडिया प्राण प्रत्येक ओडिशा को भल पाउथिबा मनीष मातृभाषा को भल पाउथिबा मनीष या सहित कौनसी ना कौनसी बाटरे संपृक्त करिवार आवश्यकता अच्छे मुझे जमा कहूनी जे समस्ते प्रतिदिन कला पताका नहीं ही जी कौनसी ना कौनसी बाटरे जी जो बाटरे पारिबो जी जो बाटरे पारिबो ये आंदोलन सहित निजको संपृक्त करिवार आवश्यकता अच्छे राज्य सरकार को ऊपर प्रशासन ऊपर चाप सृष्टि करिवार आवश्यकता अच्छे एवं जो माने हिंदू हिंदी हिंदुस्तान नारे आम भली मातृभाषा मानक अवदमित करी संकोचित करी लोप करदेवाई चक्रांत करुँच जदि इंग्राजी नहीं ताले हिंदी को आनिक तोपी दियो कथा कहला बेले नुआ पीढ़ी भितर गोटे देखुची बर्तमान इंग्लिश हिंदी इंग्राजी भाषा कथा आरंभ करुँच स्कूल रे पिला माने बर्तमान उड़िया कहवाई निजक लज्जा अनुभव करुँच बापा माँ जदि भल इंग्राजी कही पारना से भावुंट जे माने मो बापा माँ होगापी योग्य नुह यही मनोभाव से भितर नुआ पीढ़ी भितर तैयारी करा तेणु आमपाई भाषा आंदोलन एवं आमपाई ये समस्त रक्षा पाइबापी सांस्कृतिक जागरण आवश्यकता अच्छे अन्य जेकोसी गोटे आक्रमण को आम जब आज न प्रतिहत न करूँ ताले हुए तो आसंता 5 वर्ष पर 10 वर्ष पर 20 वर्ष पर आम लड़ाई करूँ अर्थनैतिक स्वाधीनता व अर्थनैतिक अधिकार आम पाइपारूँ किंतु भाषा और संस्कृतिर आंदोलन ये अपेक्षा करिक रहिबनी आज जदि आम आम भाषा पाई आज जदि आम आम संस्कृतिर सुरक्षा पाई संग्राम न करूँ ताहले आउ किछि वर्ष पर आम चाहिए आम भाषा को आम संस्कृति को रक्षा करने संभव हेनी तेणु मुझे आपन को आउ थे अनुरोध करुच्छे ये जो ऐतिहासिक दायित्व आज पीढ़ी उपर लदाई ये दायित्व को आम पालन करवा ये आंदोलन को आउरी संगठित करवा ऐक्यबद्ध करवा प्रसारित करवा एवं विजय निश्चित आमर हम मातृभाषार हम ओडियार हम ओडिया जननीर हम समस्त को नमस्कार वंदे उत्कल।